मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें मुख्तलिफ लोगों का बताया गया है कि बाइबल मुक़द्दस में इन लोगों ने किस दौरानिए का रोज़ा रखा, और फिर उससे जो एक सबक अक्स किया गया है वो ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका रोज़ा कितना लंबा है, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके दिल का रवैया कैसा है। ये बात इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि रोज़ा हमारे दिल की हालत का इजहार है। अगर हमारा रवैया ठीक नहीं है, अगर हमारा तर्ज अमल ठीक नहीं है, तो सिर्फ भूखा रहने से हम इस रोज़े से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ताहम इससे ये अक्स करना कि आप जितनी देर का मर्जी चाहे आप कम करें ज़्यादा करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। चूँकि ये एक रूहानी मामला है, ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, और इसके लिए जो रहनुमाई है वो बाइबल मुक़द्दस ही हमें फ़राहम कर सकती है। तो बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने रोज़ा रखा, सो ये एक आम प्रैक्टिस थी, लोग इसे अंजाम देते थे। लेकिन सिर्फ चंद एक लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस कैटेगोरिकली बताती है कि उन्होंने कितना लंबा या कितने दौरानिए का रोज़ा जो है वो रखा। तो आज की वीडियो में मैं चाहूँगा कि हम गौर करें उन लोगों पर जिन्होंने रोज़ा रखा, और फिर उनके बारे में हमें बताया भी गया कि उन्होंने कितनी देर के लिए रोज़ा रखा। जब हम इन वाक़यात पर गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि बाइबल मुक़द्दस से रहनुमाई ले सकें। हम सोशल मीडिया से नहीं या अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बाइबल से रहनुमाई ले सकेंगे कि बाइबल मुक़द्दस क्या बताती है कि हमें कम अज़ कम जो है वो कितनी देर का रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। अब बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दौरानिए का रोज़ा रखा। 3 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने 40-40 दिन का रोज़ा रखा। सो ये 40 रोजे इन्होंने नहीं रखे, बल्कि इन तीनों अशखास के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने 40 दिन का एक ही रोज़ा रखा। तो पहला शख्स जिसने 40 दिन का एक ही रोज़ा रखा वो हम मुक़द्दस मूसा को देखते हैं। वो खुद अपने बारे में बताते हैं कि जब वो पहाड़ पर थे, कोई सीना पर मौजूद थे, जब वो खुदावंद की शरीयत को पा रहे थे, ले रहे थे, जब 10 अहकाम उन्हें लिख कर दिए गए, तो उस वक़्त वो 40 दिन और 40 रात वो पहाड़ पर रहे, और इस दौरान उन्होंने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। और इसका जिक्र हमें इस्तिस्ना 9 बाब उसकी 9वीं आयत में मिलता है। दूसरा शख्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने 40 दिन का रोज़ा रखा वो एलिया नबी है, और उनके बारे में हम सलातीन की पहली किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 8 और 9 आयत में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। अब इन दोनों रोज़ों में, यानी मुक़द्दस मूसा और मुक़द्दस एलिया का जो रोज़ा है, उनमें जो ममासलत यह है कि इन दोनों ही को खुदा ने ख़ास तरह की कुव्वत दी, ख़ास एहतमाम किया ताकि 40 दिन का ये एक रोज़ा जो है वो रख सके। लेकिन तीसरा रोज़ा जिस शख्स ने रखा वो हमारे खुदावंद यस्सू अलमसीह हैं, और उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने एक आम इंसान के तौर पर रोज़ा रखा, और इस दौरान जो बज़ाहिर नज़र आता है कि किसी तरह की जो डिवाइन इंटरवेंशन है, जो इलाही कुदरत है, उसका इजहार नहीं मिलता, चूँकि इसका मकसद ही उन्हें आजमाना था जिस हद तक वो कमज़ोर हो सकते हैं, जिस हद तक उनको अपनी कमज़ोर तरीन हालत में हो सकते हैं, ताकि उन्हें आजमाया जाए। यूँ हम 3 लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा, लेकिन ये 40 रोज़े नहीं रखे, बल्कि 40 दिन का एक ही रोज़ा रखा। और ये जो अशखास हैं वो मुक़द्दस मूसा है, मुक़द्दस एलिया है और खुदावंद यस्सू अलमसीह है। कल की वीडियो में, यानी 20 फरवरी की वीडियो में, हमने इस बात पर गौर किया कि जब दानियल ने रोज़ा रखा तो वो सादा ग़ज़ा के साथ अपना रोज़ा खोलता रहा। तो इस तरह से उसने 21 रोज़े रखे, यानी कि बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि हर शाम को वो उस सादा ग़ज़ा के साथ अपना रोज़ा खोलता और फिर से नया रोज़ा उसका शुरू हो जाता। और 40 और 21 दिन के रोज़े के बाद हमें 7 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है,
یہ روزہ جو ہے وہ داؤد بادشاہ نے رکھا جب اس کا بیٹا قریب المرگ تھا، اور اس کی صحت کے لیے، اس کے خدا سے دعا کرنے کے لیے کہ خدا اسے زندگی بخش دے، وہ 7 دن اور رات زمین پر بیٹھتا ہے۔ اس دوران وہ نہ اپنے کپڑے بدلتا ہے، نہ جو غسل کرتا ہے، اور نہ ہی کچھ کھاتا پیتا ہے۔ اور 7 دن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کا بیٹا وفات پا جاتا ہے تو تب جا کے وہ کھانا کھاتا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 40، 21 اور پھر 7 دن کے روزے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور داؤد کا جو 7 دن کا روزہ ہے یہ بھی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بھی 7 دن کا ایک ہی روزہ تھا۔ اس کے بعد جو ہمیں دورانیہ بتایا گیا ہے وہ 3 دن ہے، اور یہ 3 دن کا روزے کا ذکر ہمیں 2 جگہ پہ ملتا ہے۔ عہد عتیق میں 3 دن کے روزے کا ذکر ملکہ آستر کی کہانی میں ہمیں ملتا ہے، جہاں پر جب دربار میں اسے جانا تھا تو اس سے پہلے وہ اس بات کی درخواست کرتی ہے کہ وہ خود بھی روزہ رکھے گی، اور اس کے ساتھ تمام جو بنی اسرائیل ہیں دنیا میں وہ بھی اس کے ساتھ روزہ رکھیں گے، جس میں ذکر کیا گیا کہ اس دوران وہ کچھ بھی کھائیں پیئیں گے نہیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 دن کا ایک ہی روزہ رکھا گیا۔ اور دوسرا جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ نئے عہد نامہ میں ہے کہ جب مقدس پولس رسول جو ہے ان کی تبدیلی ہوتی ہے، جب یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بارے میں اعمال 9 باب میں بتاتے ہیں کہ 3 دن تک نہ تو انہوں نے کچھ کھایا اور نہ ہی انہوں نے کچھ پیا۔ یوں ہم 3 دن کا ایک ہی روزے کا جو ذکر پڑھتے ہیں وہ آستر ملکہ اور پھر مقدس پولس رسول کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ایک دن کے یعنی ایک شام سے دوسری شام تک روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور وہ ہے کہ یوم کفارہ والے دن یعنی کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بنی اسرائیل جو تھے روزہ رکھتے تھے، اور وہ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یوں جب ہم ان ساری اگزامپلز پر غور کرتے ہیں تو کم سے کم جو دورانیہ بتایا گیا ہے وہ ایک شام سے دوسری شام تک ہے۔ تو اگر تو ہم بائبل کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس سے کم کوئی دورانیہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ آپ اتنا روزہ رکھیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم روزے کی جو حقیقی روح ہے اس سے واقف نہیں ہو رہے ہیں۔ چونکہ روزے کی جو حقیقی روح ہے وہ ہے اپنی جانوں کو دکھ دینا، اپنے اس کمزوری کا، عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرنا، اپنی طاقت کا انکار کرنا۔ تو اگر ایسا ہم کوئی روزہ رکھیں کہ جب ہمیں بھوک لگے تو ہم کھانا کھا لیں، تو پھر یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ کچھ بھی نام دیں، اس کو آپ منت کہہ سکتے ہیں، اس کو کوئی بھی اور نام دیں، لیکن یہ بائبل کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ جب ہمیں بھوک لگے ہم کہیں جی اب ہم رکھ نہیں سکتے ہیں تو اب ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو سوچ سمجھ کر رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ ہم اپنی جان کو دکھ دے رہے ہیں، ہم اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی طاقت کا انکار کر رہے ہیں، اپنے جسم کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو اگر روزے کے بارے میں آپ کو رہنمائی چاہیے تو وہ سوشل میڈیا آپ کو نہیں دے گا، اس کے لیے ہمیں بائبل مقدس کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا ایک اچھا ذریعہ تو ہے کہ جس کے وسیلے ہم خدا کا کلام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ بائبل مقدس کا متبادل نہیں ہے۔ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی رہنمائی ہمیں چاہیے تو وہ صرف بائبل مقدس ہی ہمیں دے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر روزے کے لیے رہنمائی چاہیے تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، زیادہ دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو بتایا گیا ہے وہ ایک شام سے دوسری شام تک ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.